Good morning, this is George from Montreal, and I will show you the new movement, the Aigle turn over from the left side. So before it was like this. Yesterday I showed you, I explained you the Aigle turn over from the right side. Now I will just turn to my left and wave my right hand here and lift my right heel. And then I will just turn to right, my upper body, and step forward with my left foot and draw an arc with my left hand upward, and then step a little bit with left foot forward and insert my right foot to the back side of my left foot. I will sit down, I will draw an arc with my left hand to right, downward, left, and upward. It's quite easy. Okay, I just repeat again. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer le prochain mouvement. C'est le Aigle se retourne. Ok. Hier, on a fait ce mouvement. L'aigle se retourne à droite. Et maintenant, l'aigle va se retourner à gauche. Je vais se lever, je vais me lever. Je vais tourner à gauche. Je vais mettre la main droite ici et je vais monter le talon droite. Et puis je vais marcher un petit peu avec le pied droit en avant. Et je vais tourner à droite et je vais marcher un petit peu avec le pied gauche. Je vais monter le talon gauche et je vais tourner la main gauche et je vais dessiner un arc en haut et à gauche. Et après je vais marcher avec le pied gauche un petit peu et je vais mettre le pied droit à l'arrière, le pied gauche. Je vais m'asseoir et je vais bouger la main gauche à droite, en bas et en haut. Je dessine un cercle avec la main gauche. Je répète encore une fois. Ça c'est à droite et maintenant je vais tourner à gauche. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Я буду вам продолжать показать движение Орел. И вчера я вам показал, Орел поворачивается вправо. Теперь я вам покажу влево. Вправо кончается так. И теперь я буду влево, двигать влево мое тело и потом делать шаг вперед левой ногой и буду двигать рука такой, левой рукой наверх, и потом я буду поставить правой ногой назад левой ногой, и потом
Я буду сидеть, я сижу, я двигаю левую руку вправо, вниз и наверх. Это очень легко. Я вам повторю еще раз. Поворачивается влево. Так. Делать шаг вперед левой ногой. И двигать, рисовать руку левой рукой наверх. И поставить правую ногу назад, левой ногой. И сижу, и двигаю правую руку вниз и наверх. 大家好，这是老陈，乔治在蒙特利尔的乔治公交公园给大家演示少林13抓4门鹰爪的第2个动作，鹰爪左爪。昨天我们介绍的是右爪，右爪这样的。左爪呢，我身体要向左转，然后自然转过来，这样就行了。这准备好，右爪在右膝盖跟前。你可以提起右脚跟，也可以不用提。然后呢，身体在左转，这不闪身嘛？妖鹰闪身要不停地身体要转，然后要这样左转，左脚向上，稍微这样脚跟抬起来，脚尖点地，然后同时呢，身体再向左。刚才右转了，相当于在向左转，主要闪身嘛，身体要不停地闪来闪去的。同时左手呢，这样画个弧线往上撩起来。左转完了再右转，右转的时候呢，我们把左脚踏实了，然后右脚插到左脚的后面去，然后往下两腿交叉往下蹬。同时呢，左手向下向左画一个大圈，这么撩起来。而右手呢，这么起来，肩膀也起来，这身体左右不停地转。好，再来一遍。好了，我再把它整个鹰的动作做一做，然后我们就结束今天的录制。Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢您。再见。